an kɔni tɛ a dabila an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini miseli kelen o ka bɔ an ka commune na. An bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ n'an filila o tɛ an ka laɲini ye. An ka collectif ni o ye touche pas ma commune 3 ye an tɛ jɛn n'a ye. An ye ni lajɛ in bila sen kan sabula an y'a ye k'a fɔ dankarilen bɛ an ka commune na. Ayiwa foli kɔfɛ an y'a ɲini k'a don document tu la gouverneur ka restitution kɔfɛ. Ayiwa document min yɛrɛ ye réorganisation ye ni o rapport général kɛra an y'a ye k'a fɔ o rapport kɔnɔna la requête de kɛra baara kɔnɔna la travaux kɔnɔna la mɔgɔw ye requête kɛ yɔrɔ minnu kan ka taa yɔrɔ minnu na o requête kɛra mais rapport conclusion na i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna la requête foyi ma kɛ commune si fɛ min b'a yira k'a fɔ ko commune dɔ quartier ka ta o fara commune dɔ quartier kan rapport officiel min bɛ yen mais an y'a ye k'a fɔ restitution min kɛra ni o fɔra gouverneur fɛ an ka commune kɔnɔna la n'a ɲɛmaaw ani autorité fɛn fɛn bɛ commune kɔnɔna la papier min joinnen b'a la o y'a yira k'a fɔ ko centre commercial faralen don commune 2 kan. Ayiwa ni maa min bɛ commune 3 dɔn o b'a ye k'a fɔ ko sariya sɛbɛn min bɛ yen depuis 1978 n'o ye Bamakɔ district dancɛw bɔ o bɛ commune 3 dancɛ bɛɛ lajɛlen yira. A yirala k'a fɔ ko commune 3 nord yan fan fɛ Kati de b'a ani o cɛ bɔ. O bɔ yen nɔ a tile bɛ wuli yɔrɔ min fɛ n'o ye S ye boulevard du peuple de bɛ ani o cɛ bɔ. A sidi yan fan fɛ o ye an ka ba ye ba min filɛ nin ye n'a bɛ fɔ o ma ko fleuve du Niger n'o bɛ daminɛ motel pont na ka n'a bila pont des martyrs la k'o goudron jan kelen minɛ ka taga. Ayiwa a ouest yan fan fɛ ni o bɛ ani commune Kati cɛ bɔ o fana o daminɛlen bɛ k'a daminɛ fo Jafarana kɔ Lido ka jigin dugu ma ka na dɔɔnin donc ka na o sira fɛ ka tɛmɛ fo motel ko kuma min fɔra ka taa tɛmɛ fo motel kan donc o kɔrɔ ye ko a dancɛ bɛ halisa fo kɔnɔla la. Commune quartier min bɛ yen nɔ o ye quartier 20 ye commune kɔnɔna la a bɛɛ bɛ nin sariya kisɛ in kɔnɔ limite kɔnɔna la quartier bɛɛ citelen b'a la. O quartier 20 in k'a bɔ 78 la 82 u ye loi in kɛ loi ye k'a modifier dɔɔnin o si ma maga quartier si la commune in si kɔnɔna la donc o kɔrɔ ye quartier 20 bɛɛ b'a cogoya la. An nana ye k'a fɔ baara nana daminɛ baara rapport kɔfɛ fɛn min ma fɔ o kɔnɔ ni gouverneur nana ka na restitution kɛ o kuma de taara bɔ o kɔnɔ. O de la an ye ka ɲininiw kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ papier officiel minnu bɛ yen nɔ a t'olu kɔnɔ. An ye fɛn min ye ko famille minnu n'a bɛ fɔ o ma ko famille fondatrice de Bamako olu ka lettre dɔ de bɛ yen o lettre min kɔnɔna la u bɛ kuma ko olu ka patrimoine dɔw bɛ an ye ban min cité n'o bɛ centre commercial fɛ k'olu ka patrimoine dɔw bɛ yen nɔ. Ayiwa k'olu b'a ɲini olu ka restituer olu ma. An y'o lettre kelen bɛɛ de. O lettre kelen kɔfɛ rapport kɛra requête tɛ yen. Lettre in kɛra en 2018 an bɛ se ka copie lase an ka presse lakaw ma. Rapport la a nana fɔ sisan ko o waleyara comme rapport in ye projet de an t'a jate k'a kɛra wa an tɛna jɛn n'a ye collectif sigikun y'o de mais projet de don comme fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ a bɛ kɛ sariya de kɔnɔna la. Sariya fana b'a yira k'a fɔ ni baara ye baara ɲɛbila ye parce que nin ye baara ɲɛbila de o baara ɲɛbila la ni min ma sɔn min ma baara ɲɛbila kɔnɔna la o b'o fɔ donc an b'a bisigi bi k'a fɔ ko mɔgɔ minnu nana restitution kɛ u filila restitution in na donc an b'a ɲini u fɛ u ka fili in latilen
u ka fili in lakile u ka fili in lakile sabula Bamakɔ bɛ yɔrɔ min na an mago tɛ Bamakɔ ka don ɲɔgɔn sama na jamana bɛ yɔrɔ min na jamana mago t'o la donc bɛn ni kelenya ani karama o de kan ka sabati Bamakɔ kɔnɔ fo ka taa se Mali région bɛɛ lajɛlen ma fo ka taa se Mali bɛɛ lajɛlen kɔnɔ donc collectif sigikun ye o ye an b'a ɲini an ka autorité fɛ sɛbɛn in bɔra autorité yɔrɔ de la ka na se commune 3 kɔnɔna la o de la an ka laɲini ye min ye u k'a ɲini u k'u impliqué u k'u sen don nin baara in na kosɛbɛ walasa baara in bɛna taa wolo fitinɛ minnu na o fitinɛw ka se ka lasa sabula o bɛ baara in kɛra pour que ka marabolow administreli k'a nɔgɔya n'o bɛ kɛ olu yɛrɛ kan k'u impliqué a la fiɲɛ minnu sɔrɔla la ni fiɲɛ minnu bɛ se ka taa wolo ko wɛrɛ la ko min a bɛ se yɔrɔ la bolo tɛ se ka min kunbɛn u k'u impliqué a la an ka gouverneur yɔrɔ la parce que bi baara in ka segin ka se marabolo dugumayɔrɔw ma gouverneur jɔyɔrɔba de b'o la sariya fanfɛyɔrɔ la donc sariya ɲɛmaaw u ka u impliqué a la gouverneur yɔrɔ gouverneur ye restitution min kɛ ni anw bolo fili b'a la o fili in a ka segin ni sariya ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna ye ka na restitution wɛrɛ kɛ commune kɔnɔna la an ka ɲɛmaa minnu tun bɛ yen commune ɲɛmaa minnu tun bɛ yen u ni olu ka jɛ ka restitution wɛrɛ kɛ fili min bɛ baara in kɔnɔna la min bɛ fili in corriger o kɔrɔ ye mun ye restitution kɔnɔ commune 3 quartier 20 hali miseli tɛ bɔ min na o kana fɔ an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka autoritéw fɛ o bɛ ɲini olu fɛ u k'u impliqué a dan bɛɛ lajɛlen na ayiwa n'o ma kɛ sariya de bɛ yen sariya bɛ bɛɛ de bolo wa sariya ye bɛɛ de ta ye anw bɛna sariya bolo fɛn o fɛn b'a to miseli kelen o tɛ bɔ commune 3 la an b'o tɔgɔmaw de daminɛ quartier kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ taa ni an ye o sira fɛ miseli kelen tɛ bɔ an ka commune na an bɛna o baaraw de daminɛ yanni juma wɛrɛ cɛ ni fɛn ma bɔ a la sabula an y'a ye ni Ala sɔnna ma an y'a ye k'a fɔ depuis restitution kɛra commission min créera dugutigiw ani commune ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fɛ olu ye lettre fɛn o fɛn bila ka taga a fɔra an ka kuma kɔnɔna la lettre taara ka ci gouverneur ma mais ka lettre sɛbɛntiya an ka président de la transition fɛ yen ka sɛbɛntiya an ka CNT fɛ yen ka sɛbɛntiya premier ministre fɛ yen ka a sɛbɛntiya ministre de l'administration territoriale fɛ yen ka sɛbɛntiya an ka maire du district fɛ yen ka na tila ka sɛbɛntiya commune 3 kɔnɔna maire fɛ yen nin bɛɛ la CNT commission min ɲɛsinnen bɛ marabolo cɛfarali ma o de ye an ka ɲɛmaaw reçoit commission mɔgɔw reçoit u y'u u la a fɔ k'u k'u hakili kɛ kelen ye ko nin ko in ko a tɛna taa yɔrɔ la sabula olu yɛrɛ fɛla tɛ nin ye olu m'a ɲini a ka kɛ nin o kumaw hakilisigi kuma don mais fɛn o fɛn ni sɛbɛnni don an bɛ fɛ a ka kɛ sɛbɛnni de ye a ka kɛ sɛbɛnni ye an sigilen an kana bɔ fɛn dɔ kalama k'a ye k'a fɔ ko a projet donna k'a loi votera n'o dun kɛra sariya bɛ boli bɛɛ de kan n'a kɛra sariya ye ko an ka sariya tabulon k'a taara yen nɔ de fo sariya tabulon ka o sariyaw bolo kan pour que a ka bɔ a ma bon yan'a bɛɛ ka s'o ma u ka sɛbɛntiya an ye k'a fɔ nin projet in a bɔra la yɛrɛ ou bien u kana u k'anw ta latilen k'a fɔ a projet min bɛna don sɛbɛnni kura filɛ nin ye aw ka quartier 20 b'a kɔnɔ ayiwa hali n'a bɛ don parce que a bɛ Mali bɛɛ de concerné mais an ka commune ta o de y'an kunkanko ko ye u ka anw ta corriger parce que parti dɔ de don u ka corriger k'a bɛn u ka rapport général min ma min bɔra pour que sɛbɛnni komi sariya de don administration de don a sɛbɛnni de bɛ kɛ donc an bɛ o de nɔfɛ o de la ko yanni vendredi wɛrɛ cɛ autorité k'i impliqué autorité baw k'u impliqué gouverneur yɔrɔ la ka restitution wɛrɛ kɛ mais sɛbɛnni bɛ min na tuguni ka n'a yira k'a fɔ ko aw ka commune quartier 20 hali miseli ti bɔ a la
a filɛ nin a tɛ mɔgɔ si ka intérêt la bi dɔ ka bɔ commune in kɔnɔna la an kɔni tɛ a dabila an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini miseli kelen o ka bɔ an ka commune na an kɛ to bɛ na salama. lettre ninnu dalen bɛ yen ni CNT tɛ an ma élection ye maa si fan fɛ o ye Mali administration taabolo kɔrɔ ye ka lettre minɛ k'a bila kɛrɛfɛ k'u sago kɛ donc o yɔrɔ min filɛ pour que ka bɔ a la aw ka bi ɲɔgɔn ye a ye kuma minnu fɔ aw k'a dɔn ko bi hali sini dugutigiw b'aw kɔfɛ an yɛrɛ b'a an sen b'a kɛrɛ la. dugu bɛ se ka bonya ni dugu ye dugu bɛ se ka kɔrɔya ni dugu ye dugu si ma fisa ni dugu ye wa dugu bɛ cogo min na dugutigiw fana bɛ ten ka dugutigiw dɔw kɛ komi u ta ye bɛɛ de ye jamana in kɔnɔ a sera dan na parce que donc minnu y'a ɲini ko a ka k'o cogo la an tɛ dugu la administration min y'a ye ka jamana cogo lajɛ ka tila k'i ɲɛ tugun k'a fɔ k'i bɛ décision ta an bɛ jigin administration de la wa an b'a ɲini k'o k'a réparé parce que a tɛ kɛ koyi sibiri kelen tɛ tigɛ commune 3 la. Ni problème tɛ taa yɔrɔ la parce que u y'a f'u ye commission ye a ko k'u y'a fɔ commission mɔgɔw ye a ye nin min kɛ a y'a bila yen nin tɛ nin waati ye n'a ye nin kɛ a bɛ Mali wuli k'a jɔ a sen kan. O la a ko k'an bɛ taga an bɛ fɛn fɛn ɲini k'a kɛ an k'a bɛɛ kɛ u b'an yamaruya an k'a bɛɛ kɛ mais an kana fɛn kase an kana mɔgɔ falen an kana mɔgɔ bani hali marche min bɛ yen k'an b'a kɛ on est d'accord an bɛ jɛn n'aw ye aw mana don fɛn fɛn décider an b'a kɔfɛ an bɛ marche.